নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু eKuhipath মই আজি eKuhipathৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ আৰু পেডাগজিৰ কিছুমান MCQ লৈ আহিছো যেহেতু অসম টেট যোনটো স্পেশাল টেট হ'বলৈ গৈ আছে হেতুৰ সিলেবাসৰ মতে মই ভিডিওটো বনাইছো সো আহকচোন ডিসকাস কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ আহক when a child learns a language without much practice it is called A. Language adaptation B. Language learning C. Language acquisition D. Language generalization so কি কৈছে যেতিয়া এটা বাচ্চাই কি কৰে যেতিয়া এটা ল্যাঙ্গুৱেজ শিকে আৰু সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো ইমান প্ৰ্যাকটিস নোহোৱাকে মানে আপোনাৰ ধৰক বহুত বেছি আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজৰ টেকনিক্যাল টাৰ্মছ বিলাক নোহোৱাকে যেতিয়া আপোনালোকে শিকিব পাৰে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো সেই বাচ্চাটোৱে যেতিয়া সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকে হেতু একচুয়ালি কি কয় হেতু সুধিছে ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ এডাপ্টেশন হলে আমি বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ এডাপ্ট কৰিলো হেতু এটা বেলেগ কথা ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং হলে আমি তো সকলো ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজে শিকি আছো ল্যাঙ্গুৱেজ জেনাৰেলাইজেশন তো ইয়াতে নহব দি সিট আছে ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ একুইজিশন সো এটোক আমি কি কওঁ যেতিয়া আমি উইদাউট মাচ মানে practice বা without going into technical things আমি যেতিয়া এটা ল্যাঙ্গুৱেজ বহুত ইজিলি শিকি যাও হেতু আমাৰ একচুয়ালি ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টু বুলি ক'ব পাৰি হেতু হৈ যায় আসলে ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন সো ইয়াতে আমাৰ সি টু কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে মই আনসাৰটো মেনশন কৰিছো আনসাৰটো হ'ব অপচন সি ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশনৰ সৰু ডেফিনিশন এটাও দি দিছো ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন ইজ দ্য process by which humans acquire the capacity to perceive produce and use words to understand and communicate so যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ আমি শিকো সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো কি কৰে মানে সেই ক্যাপাসিটি খিনি থাকে পারসিভ কৰিবলে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো শিকিবলে প্ৰডিউস কৰিবলে আৰু সেই ওয়াৰ্ডছ বিলাক জানি মানে বুজি পেলাই কমিউনিকেট কৰিবলেও তেওঁলোকৰ হেল্প হয় সো ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন মানে হৈছে যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ আমি উইদাউট মাচ প্ৰ্যাকটিস আমি যেটো বস্তু একুয়াৰ কৰিব পাৰো হেতুৱে হৈ যায় ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন Number 2 কি আছে চাওহক number 2 আছে to draw attention among the students a teacher should A. Use blackboard B. Tell stories C. Deliver lectures D. Ask questions so ইয়াতে আমি গম পাইছো যে এটা ক্লাছৰুমৰ কথা কৈছে আৰু ক্লাছৰুমত টিচাৰছে হে ষ্টুডেন্টস খিনিক মানে অ্যাটেনশন টু মানে ৰাখিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিব লাগে হয় নে নহয় কাৰণ ষ্টুডেন্টস বিলাক আমি জানো কেনেকুৱা হয় অলপতে হিহঁতৰ মানে মাইন্ডটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায় সো ষ্টুডেন্টস খিনিক আমি কেনেকে হে ক্লাছটোত হে 45 মিনিটছ হক বা 30 মিনিটছৰ ক্লাছটোত আমি তেওঁলোকক কেনেকে হে যি পঢ়াই আছে টিচাৰ হেতুৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক মোটিভেট কৰি ৰাখিবা কেনেকে কৰিম হেতু কৈছে ফাৰ্ষ্টত আছে এ ইউজ ব্ল্যাকবোৰ্ড কিছু ক্ষেত্ৰত ব্ল্যাকবোৰ্ড ইউজ কৰিলেও হয় বাট হেতু ইয়াতে নহব B as a tell stories সকলো টাইমতে টু ষ্টৰিজ কৈ থাকিব নোৱাৰে সো B2 নহব C as a deliver lectures দিলে এটো একচুয়ালি হায়াৰ ক্লাसेसৰ কাৰণে বেছিকে আপোনাৰ মানে সুবিধা হয় আৰু সৰু ক্লাস বিলাকত ধৰ 1 to 5 বা ক্লাস 10 লৈকেও লেকচাৰ মেথডটো ইমান নচলে সো ডেলিভাৰ লেকচাৰটো ইয়াতে নহব এটা আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব D2 ডিত আছে আমাৰ আস্ক কোৱেশ্চন যেতিয়া আমি এটা টপিক পঢ়াই থাকিম যদি মই ধৰক টিচাৰ হলো বিং আ টিচাৰ মই যদি ক্লাছৰুমটোত এটা টপিক পঢ়াই আছো আৰু তাৰ মাজে মাজে যদি কোৱেশ্চন সুধি আছো তেওঁলোকেও বহুত কিউৰিয়াস হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ মানে অ্যাটেনশন টু ড্ৰ হয় যে ও ক্লাছত এটো কি হৈ আছে তেওঁলোকেও কোৱেশ্চন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সো আমি অ্যাটেনশন টু ৰাখিবৰ কাৰণে বা হে লৰাছোৱালিক ইনভলভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব পঢ়াই থাকিলে অকল নহব তাতে আমি মাজে মাজে কোৱেশ্চনসও সুধিব লাগিব বা তেওঁলোককো আমি ক'ব লাগিব যে তোমালোকৰ যদি কিবা আছে তোমালোকে আমাক সুধা সো আস্ক কোৱেশ্চনসটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে মই আনসাৰসটো তলটো এনেকে লিখি দিছো আনসাৰটো দি দিছো অপচন ডি আস্ক কোৱেশ্চনস টু ড্ৰ attention among the students a teacher should ask questions so teachers কি কৰিব লাগে লগতে মানে পঢ়োৱাৰ লগতে কোৱেশ্চনস সুধিব লাগে আৰু তেওঁলোককো ইনভলভ কৰিব লাগে তেওঁলোকেও যাতে কোৱেশ্চনস সুধে Number 3 আছে আমাৰ continuous and comprehensive evaluation is A আছে continuous testing B আছে continuous examination C আছে assessment of learners while learning আৰু D আছে periodic conduct of test so continuous and comprehensive evaluation to কি হয় মই ইয়াতে দি দিছো চাই লও আহক ইয়াতে দিছো CCE আমি কও short formত আৰু continuous and comprehensive evaluation is a process of evaluating the child's development in all the school related activities so স্কুলত যেতিয়া যায় এটা ক্লাছত যেতিয়া পঢ়ে হে ক্লাছটোত তেওঁৰ কি কাম কৰিছে এক্সামস বিলাক কেনেকুৱা হৈছে ক্লাছত যিবিলাক টেষ্ট পাতে পিৰিয়ডিক টেষ্ট হেবিলাক কেনেকুৱা হৈছে সকলোবোৰ এক্টিভিটিজ
সকলোবোৰ এক্টিভিটিজ ইয়াতে ইনভলভ হ'ব হেতু একচুয়ালি কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেচন হয় দিস প্ৰপ'জাল ওয়াজ ডাইৰেক্টেড আন্ডাৰ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট যোনটো 2009 ত হৈছে তো আমি সকলোৱে জানো বাই দ্য চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়া সো আমি গম পালো কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেচনটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা চাইল্ডক আমি সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ইভালুৱেট কৰিব লাগে অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সো ইয়াতে এইটো নহব কন্টিনিউয়াস টেস্টিং নহয় বি কন্টিনিউয়াস এক্সাম নহয় ইয়াতে হ'ব আমাৰ C2 এসেসমেন্ট অফ লাৰ্নাৰ্ছ while লাৰ্নিং সো হে লাৰ্নিং প্ৰসেসটো তেও কি শিকিছে কেনে ধৰণে শিকিছে কি আৰু দিব লাগিব হেখিনি গুটেখিনি কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেচনত আহে Number 4 কি আছে চাওঁহক a teacher in class 3 shows real objects one by one and then calls out its name her purpose in doing this activity is so কি কৰিছে class 3 টিচাৰে কি কৰিছে কিছুমান ৰিয়েল অবজেক্ট মানে টপিক ৰিলেটেড কিছুমান অবজেক্ট আপোনাৰ ৰিয়েল অবজেক্ট আপুনি লৈ আহিব পাৰে ক্লাছত আৰু এটা এটাকে দেখুৱাই পেলাই নামবিলাক কৈ গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকে সো এই এক্টিভিটিটো কি বুলি ইয়াতে সুধিছে মানে টিচাৰে যে এই এক্টিভিটিটো কৰি আছে ৰিয়েল অবজেক্ট আনি দেখুৱাই আছে সেইটো এক্টিভিটিটো কি আচলতে এইটো সুধিছে আৰু her purpose মানে হেতু যে কৰি আছে হেতু কি হেল্প হ'ব হেতু কৈছে মানে it is a motivate the children and make lesson interesting b as a helping learners to acquire vocabulary by associating words with real life objects c as a helps in improving correct pronunciation or d as a to teach the correct spelling so যেতিয়া আমি real objects বিলাক আনি তাৰ কি কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কে কৈ আছে এখিনি কিন্তু সাব কোৱেশ্চনস বিলাক বহুত ট্ৰিকি থাকে আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এটো কাৰেক্ট হৈ যাব নেকি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কৈছে হে বস্তু বিলাক আনি ডাঙৰ ডাঙৰ কে পঢ়ি দিছে কি কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকে যেতিয়া পঢ়ি গৈছে নামবিলাক ইটো একচুয়ালি কিহৰ হেল্প কৰিব আমাৰ বি2 কাৰেক্ট হ'ব হেল্পিং লাৰ্নাৰ্ছ টু একুয়াৰ ভোকাবুলাৰি তেওঁলোকে নতুন নতুন শব্দবিলাক শিকিব পাৰিব প্ৰপাৰলি শিকিব পাৰিব আৰু যেতিয়া শুনা পাব বা এছ'চিয়েটিং ৱৰ্ডছ উইথ ৰিয়েল লাইফ অবজেক্টছ তো যেতিয়া আমি এছ'চিয়েট কৰিব পাৰো যিকোনো বস্তুৱে যিকোনো পঢ়া বস্তু আমি যদি ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচনৰ এছ'চিয়েটেড কৰিব পাৰো তেতিয়া বেছি ইজিলি শিকিব পাৰো সো আমাৰ বি2হে ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ এটো এনেকুৱা লাগিব পাৰে মোটিভেট দ্য চিলড্ৰেন এণ্ড মেক লেসন ইন্টাৰেষ্টিং লাগিব পাৰে বাট হেতু ইয়াতে নহব আমাৰ বি2 হ'ব ইয়াতে মই দি দিছো তলত helping learners to acquire vocabulary by associating words with real life objects Number 5 what is a rote learning is rote learning to important হয় আহি থাকে questions rote learning মানে আমি কি বুঝো a আছে learning by memorization b learning by paying attention to meaning c learning by discovering meaning d আছে learning by cooperation নহয় discovering meaning নতুন meaning উলোৱা হেতু নহয় Learning by paying attention to meaning hetu নহয় meaning or কথা ইয়াতে আহাই নাই ইয়াতে আমাৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব learning by memorization যেতিয়া আমি মেমৰাইজ কৰি কিছুমান বস্তু পঢ়িব চেষ্টা কৰবা বুজিব চেষ্টা কৰ ধৰ পৰীক্ষা আহি আছে ধৰক একো বুজি পোৱা নাই কিন্তু মেমৰাইজ কৰি ললো হেতু হৈ গৈছে rote learning which is very harmful because rote learning কৰিলে হৰুতে যদি rote learning কৰে হেতু বেলেগ কথা বাট ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে বস্তুবিলাক কনসেপ্ট বিলাক যদি বুজি নাপায় আপুনি তেতিয়া মানে প্ৰপাৰলি আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ নলেজ গেইন নহব সো rote learning to নকৰাই ভাল মানে মেমৰাইজ কৰি বস্তু এটা মনত ৰাখাটোতকে নিজে কি কৰিব লাগে কনসেপ্ট টু আইডিয়াজ বিলাক বুজি ল'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত নিজে হেবিলাকৰ আনসাৰস বিলাক কৰিব লাগে সো rote learning বুলি ক'লে কি বুজিলো আমি learning by memorization Number 6 to sawahok the productive skills of language. It a language or ami janu sarita skills ase which are very important. Tare hudise productive skills kun gita hoy boli ate koise. It is a listening and writing, b it is a reading and writing, c it is a speaking and listening, d it is a speaking and writing. Yate moi tolot die disu The productive skills are speaking and writing because learners doing this need to produce language. They are also known as active skills. So, আমি গম পালো D2 আমাৰ ইয়াতে correct হ'ব. Speaking and writing to our productive skills আৰু তাক আমি active skills বুলিও কওঁ. Number 7 is evaluation indicates learners learning and progress in. So, evaluation actually learners learning আৰু progress কোনটো indicate কৰে ইয়াতে সুধিছে হয়নে? A as a curricular subjects, B as a co-curricular subjects, C as a both curricular and co-curricular subjects, or D as a in one subject only. So, আমি জানো evaluation to গুটেখিনি চাই এজন ষ্টুডেন্টৰ গুটেখিনি চাই অকল কাৰিকুলাৰে নহয় co-curricular খিনিও চাই so এটা C2 correct হ'ব both curricular and co-curricular subjects এইটো এটা correct হ'ব evaluation is an important component of teaching learning process yes evaluation to থাকিবই লাগিব কাৰণ evaluation কৰিলেহে for a teacher also যদি আমি কিবা এটা পঢ়ালো feedback পালো হেখিনি evaluate কৰি তেতিয়া গম পালো কি ঠিক কৰিব লাগিব কি ঠিক
মানে কি ভুল হৈ আছে বা কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লাগিব বা তেনেকৈ ষ্টুডেণ্টৰো কি হয় ইভালুৱেশ্যনটো বহুতেই দৰকাৰ ইভালুৱেশ্যনটো অকল কাৰিকুলাৰ ছাবজেক্টছতে নহয় কাৰিকুলাৰ ছাবজেক্টছতো ইভালুৱেশ্যনটো দৰকাৰ হয় কিয় লাগে টু ইম্প্ৰুভ টিচিং ফৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড লাৰ্ণিং ফৰ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ মানে প্ৰপাৰলি তেওঁলোকে যাতে লাৰ্ণিংখিনি পায় কি ভুল হৈ আছে সেইখিনি যাতে চাই দি কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লাগে চ' ইভালুৱেশ্যনটো দৰকাৰ কাৰিকুলাৰটো বহুত co-curricular subjects-oto. Evaluation is a continuous process, not a periodic exercise. It helps in forming the values of judgment, educational status, or achievements of students. So, ekhinit evaluation help kore. Number 8 আছে which is the receptive skills of language. So receptive skills কোনকেইটা হয় যেটো বস্তু কি হয় ৰিসিভ কৰব আমি এ আছে listening and reading b আছে understanding and speaking c আছে speaking and writing d আছে understanding and writing. So productive skill বুলি ক'লে আমি গম পাইছো আমাৰ কি হৈ যাব speaking হৈ যায় আৰু writing হৈ যায় এতিয়া ইয়াতে কৈছে receptive skills কোনকেইটা so receptive skills কেইটা আমাৰ হৈ যায় listening and reading এটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব listening and reading because কি কৰে listening and reading involve receiving information and so they are called the receptive skills আমি যেটা পঢ়ো লিসন কৰো তেতিয়া আমি বস্তুবিলাক ৰিসিভ কৰো আৰু তেনেকৈ আমি যেতিয়া ৰিডিং কৰো লিসনিংটো একে হয় আৰু ৰিডিংটো একে হয় যেতিয়া আমি ৰিড কৰো তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ সেই ইনফৰমেশনস বিলাক আমি ৰিসিভ কৰো সো এইগিটা হৈ যায় receptive skills these skills are sometimes known as passive skills so আমি এইগিটা passive skills বুলিও কওঁ তেনেকৈ আমি productive skills বিলাকক active skills বুলিও কওঁ Number 9 to say while providing feedback a teacher should not jetia teacher feedback die ejon student ok ki teacher kuntu bostu koribo nalage yate hetu hudise e ase compare the current performance of the child with the previous one etu previous performance etu nohoy b ase give qualitative feedback about the child etu nohoy c ase compare the child with other children or d ase share the incident recorded in the anecdotes so yate ki hoba jetia teacher ase feedback die jikunu teacher e যেতিয়া ফিডব্যাক দিয়ে এটো মনত ৰাখাটো দৰকাৰ যে তেওঁ হে চাইল্ড জনক যিজন ইন্ডিভিজুয়াল চাইল্ডৰ কথা কৈ আছে হে চাইল্ডক বেলেগ চাইল্ডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কেতিয়াও ফিডব্যাকটো দিব নালাগে এটো এটা ভুল হয় সো ইয়াতে আমাৰ সি টু কাৰেক্ট হৈ যাব তলত মই এটা নোট দি দিছো feedback is the information given to the learner about the learner's performance relative to learning goals or outcomes it aims at improving students learning so feedback to ami kihor karone dia hoy feedback to learners performance khini sai pelai dia hoy aru teluke ki koribo lagibo hekhini kotha teachers e bujai die tate aru etue ki kore feedback to important hoy jetia feedback pai he learner joneo jane ki kunkhini bostu improve korbo lagibo aru telukor learning process ot etu help hoy Number 10 is a good teaching learning material can base. So teaching learning material to ejon teacher garne bahut important hoy teaching learning material thake ami jikhini porha hekhini bostu ki hoy jay easy hoy jay aru students e bhalke buji pai so teaching learning material can based a be a source of entertainment c facilitate the teaching learning process c help the learner to acquire the language d help the learner to write etu d to nohobo okol writing or kotha koa nai okol eta language ba language o karne teaching learning material amak nalage teaching learning material amak lage actually b2 ete correct hobo facilitate the teaching learning process so jetia teaching kori thaka hoy he homoy jodi bujabor karone ami jodi ar teaching learning material kisman aids kisman use kor tetia eto easy hoy jay so yate b2 correct hobo facilitate the teaching learning process Yete moi tolotolo bujai disu a good teaching learning material is very necessary for effective teaching and facilitates the teaching learning process in a proper way so bhal teaching learning material hobolibo jate students easily buji pai aru ji bujai ase he bostu to easily teloke mane teaching learning material through di buji pabo in a proper way advantage ki ase ete moi di disu facilitate learning and teaching helps students to grasp concepts easily makes classroom activity interesting so a tinita apnake monot rakhibo pare eneke ma olop extra information to di disu yate Number 11 ot ase a teacher of class 5 planning to teach grammar. So class 5 or teacher ki plan kori ase grammar pohabo plan kori ase which one of the following might be a good strategy for the teaching grammar. So kuntu strategy teo lole classroom to ki hobo classroom to students khini motivate hoi thakibo he grammar khini hikibor karone. E ase asking the students to carefully note down the rules from the blackboard etu no hobo karon okol blackboard o likhi jodi note down koribo jay tene hole students khiniu mane bahut bore hoi jay class or teneke grammar pohwa nohoy b ase asking students to do drill work only to learn the rules etu yate nohobo b2 amar yate wrong hobo
ডিত আছে গিভিং দ্য প্ৰেক্টিছ অফ গ্ৰামাৰ ইন কণ্টেক্স এজ এ ষ্ট্ৰেটেজি আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব দিব পাৰোঁ বাট অকল প্ৰেক্টিছ কৰিলে নহ'ব না ফাৰ্ষ্টত ক্লাছত আমি গ্ৰামাৰ কেনেকৈ বুজাম সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্লাছটো কেনেকৈ ক্লাছৰুমটো কেনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টছখিনিক মটিভেট কৰি ৰাখিম গ্ৰামাৰ শিকিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ হ'ব গিভিং ক্লিয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য ৰুলছ উইথ এক্সাম্পলছ চ' টিচাৰে কি কৰিব লাগিব গ্ৰামাৰ যেতিয়া পঢ়ায় ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব লাগিব প্ৰপাৰলি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু প্ৰপাৰলি এক্সপ্লেইন কৰি ৰুলছবিলাক বুজাই এক্সাম্পলছ দি যেতিয়া বুজাব তেতিয়াহে সেই ক্লাছটো মানে ফ্ৰুটফুল হ'ব চ' আমাৰ চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 12 is the study of words and their meaning is known as. এইটো question আমাৰ আহিয়ে থাকে study of words আৰু তাৰ meaning টো কি বুলি কোৱা হয় A আছে phonetics, B আছে syntax, C আছে linguistic, D আছে semantics. So ইয়াতে মই দি দিছো চাই লও আহক semantics মানে হৈছে study of the meaning of words and sentences. So আমি গমেই পালো আমাৰ D টো ইয়াতে correct হ'ব the study of words and their meaning হৈ গৈছে semantics. তাৰ বাহিৰেও বাকিখিনি চাই লওঁ কেতিয়াবা questions আহিব পাৰে phonetics মানে হৈছে the study of speech sounds. Syntax মানে হৈছে the way in which linguistic elements are put together to form constituents মানে phrases clauses হতে যেতিয়া আমি linguistic elements বিলা properly put কৰো এটা sentence ত হেতু হৈছে syntax আৰু linguistic মানে আমি জানোৱে is a scientific study of human language so এটো হয় linguistic but ইয়াতে যেহেতু হৈছে study of words and their meaning answer to হৈ যাব আমাৰ D semantics But 13 আছে the proper sequence of acquiring the skills of learning a language is so যেহেতু মই কৈছো চাৰিটা আমাৰ learning skills আছে হয়নে নহয় হেগিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু হেতু বস্তু প্ৰপাৰলি আমি কি কৰিব লাগিব সিকোয়েন্সত ৰাখিব লাগিব এনে আমি কৈ দিলেই নহব সো হিয়াত আমি অপচনস খিনি চাই লও হক এ আছে স্পিকিং ৰিডিং listening writing b আছে listening speaking reading writing c আছে reading writing listening speaking d আছে listening reading speaking writing so যেতিয়া আমি এইখিনি পাও অপচনসত আমাৰ কনফিউজন লাগে বাট আমি ফাৰ্ষ্টতে নিজে আমি ভাবি চাব লাগিব মনত কোনটো ফাৰ্ষ্টতে আহিব listening আমি কি কৰো আমি ফাৰ্ষ্টতে শুনো হয় না নহয় তাৰপিছত আমি সেইখিনি শুনি বা সেইখিনি আমি একুয়াৰ কৰি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো স্পিকিং তাৰপিছত আহে ৰিডিং আৰু তাৰপিছতহে আহে লাষ্টত আমাৰ ৰাইটিং L S R W so listening speaking reading writing to a proper sequence or correct sequence or ketiba questions pane eneke apunake correctly arrange koribo লাগিব first listening hoy তাৰপিছত speaking hoy তাৰপিছত reading hoy তাৰপিছত writing to hoy Number 14 is which one of the following is the most prerequisite for language learning so language eta learning korote first te ama kuntu bostu besi dorkari ba hetu kotha koise yate A is children's motivation to learn a language B is providing a good textbook to learn the language C is a list of aims and objectives of a language to be learned or D is using structural situation approach while learning D2 amar yate nohobo structural situation approach di pelai ami eneke hikabo noaru aim list of aims and objectives of the language to be learned hetu korileo nohobo hihoti eta language hikibor karone kuntu lagibo yate hetu koise providing a good textbook ami provide korbo parba language to first janibo lagibo ba language to hikibo lagibo bhalke so yate amar A2 correct hobo children's motivation to learn a language so children bilakor he motivation to thakibo laibo ba teachers e he motivations kin anibo laibo ki korbo laibo students ok he language eta ba notun language eta hikabor kare so motivation to birate dorkar so yate amar A2 correct hobo Next as a note making and reporting are associated with note making koru ami reporting je koru etu kihor logot associated horise A reading B writing C speaking D listening so kihor logot related hoy note making and reporting to actually amar writing or logot related hoy so B2 yate correct hobo 16 or ase some children do not have exposure to English outside the classroom so কিছুমান লৰা ছোৱালী থাকে বহুত সংখ্যক লৰা ছোৱালী থাকে যাৰ কি হয় যাৰ ইংলিশ টু অকল ক্লাছৰুমতে হিকে তাৰ বাহিৰে হে এক্সপোজাৰ টু নাই ঘৰতো কোনেও নকয় তেনেকুৱা সিচুৱেচন থাকে কিছুমান লৰা ছোৱালীৰ so the teachers proficiency in spoken language is essential because so যেতিয়া ক্লাছৰুমত এজন টিচাৰে হে ল্যাঙ্গুৱেজ টু কৈ আছে suppose it's an English language যেতিয়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ টু কৈ আছে তেওঁ কিন্তু শুদ্ধকে কোৱাটো বিৰাতে দৰকাৰ হয় নে নহয় so ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কি হৈছে so the teachers proficiency in spoken language is essential because kyo lage actually তেওঁ যে ভালকে কব লাগে তেওঁ যে proper correctly use কৰি language to কথা to কব লাগে কিয় হেতু ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত হৈছে এ আছে the teacher can edit the errors in students learning process এটো আমাৰ নহয় B আছে the teacher can give more time to grammar drills এটো দিব পাৰে but ইয়াৰ লগত এটো related নহয় so আমাৰ B2 ইয়াতে wrong হ'ব
D as a student can imitate the teacher, etu nohobo student e imitate korbo pare but bhul ke imitate korle tu nohobo no. So C as a the students may listen to and process the new language before they actually communicate in it. So ki korbo pare teachers e jodi properly koy correctly koy language to tetia students e hekini properly hunibo carefully hunibo huni pele ki korbo process korbo he notun language to lahe lahe process korbo ar মানে একচুয়ালি কমিউনিকেট কৰাৰ আগত তেওঁলোকে সেই বস্তুটো প্ৰপাৰলি কি কৰিব শুনিব আৰু প্ৰসেস কৰিব ট্ৰাই কৰিব সো টিচাৰ্সে এটা ক্লাছৰুমত যেতিয়া তাই ল্যাঙ্গুৱেজ কৈ আছে হেতু বস্তু ইউজ ভালকে কাৰেক্টলি ইউজ কৰাটো বহুতে দৰকাৰ সো সি টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব 17 ত আছে গুড প্যাৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং ইন ইংলিশ ইনভলভস যেতিয়া আমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখো কি লাগে আমাক হেতু হুৰিছে ইয়াতে এ আছে কাৰেক্ট পাঞ্চুৱেশ্যন এণ্ড ফ্লাৱাৰী ল্যাঙ্গুৱেজ বি আছে লেজিবল হেণ্ডৰাইটিং এণ্ড প্ৰেজেন্টেশ্যন সি আছে আইডিয়া প্ৰেজেন্টেশ্যন এণ্ড কোহেৰেন্স আৰু ডি আছে ফ্লাৱাৰী ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড প্ৰেজেন্টেশ্যন অবভিয়াসলি এটো নহব কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন টু লাগে বাট ফ্লাৱাৰী ল্যাঙ্গুৱেজ টো আমাক নালাগে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখোতে সবতে যে ফ্লাৱাৰী অৰ্নামেন্টাল ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিব লাগিব হেতু নহয় বি আছে লেজিবল হেণ্ডৰাইটিং এণ্ড প্ৰেজেন্টেশ্যন ইয়েস লেজিবল হেণ্ডৰাইটিং and presentation hobo pare tar bahiro ami options kini sai law sit as idea presentation and coherence d as flowery language and presentation d to amar nohobo ami gome palu b to amar hobo nisa lage but amar c to basic e yate correct hobo karon idea kotha koise eta good paragraph likhibo karon amar eta proper idea lagibo proper presentation lagibo and coherence thakibo lagibo so ইয়াতে মই আৰু এডিশনাল দি দিছো 5 qualities of good writing ইয়াতে যেটো অপশনছত পাঁচটা কোৱালিটি দিয়া নাই তিনটাই ইয়াতে ধৰি পেলে মই c to correct দিছো but 5 qualities of good writing focus development unity coherence and correctness to tenko options bilako pale correct hobo answer to the qualities described here are especially important for academic and expository writing so eta bostu likhile eta paragraph likhile amar ekhini bostu thakato bahute dorkar so baki khiniu moi apnalok additional di disu Number 18 to Sahang, according to the language teacher experts, the early education of a child should be. So, zetia John teacher jone basically language eta hikai, tenko teachers se but tenko experts so early education of a child to kuntu language ot hobo libo etu yate question to thudise A as a second language, B as a multi language, C as a foreign language, D as a first language. So, John child zetia early education mane ekdom primary stage kotha koise zetia school ot ahe teo jehetu mother tongue to jane so ইয়াতে আমাৰ ডি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টো হ'ব ফার্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টো হৈছে যেটো বস্তু আমি ধৰ ঘৰতে শিকিছো হেতু ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা কৈছে সো আৰ্লি এডুকেশন টু চিলড্ৰেনৰ একচুয়ালি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ টুতে হ'ব লাগে কাৰণ হেতুৱে হেল্প কৰে তেওঁলোকক বাকি ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক শিকুতেও সো আমাৰ ডি টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 19 ot ase effective learning takes place when the learners are কি কৈছে effective learning এটা ক্লাছৰুমত যেতিয়া পঢ়াই থাকে এটা সাবজেক্টে হক হে বস্তুটো ইফেক্টিভ বা টপিক এটা যেতিয়া পঢ়াই আছে এটা বস্তু ইফেক্টিভ কেতিয়া হ'ব লৰাছলি কেতেকে শিকিব বা টিচাৰছে যেতিয়া ডেলিভাৰ কৰি দিব হে লাৰ্নিং টু ইফেক্টিভ কেনেকে হ'ব ইয়াতে হুদিছে effective learning takes place when the learner are the learner bla kenuka hobole bo yate koise a passive b quiet c interactive d good at preparing for examination passive no hobo passive hoy thakile to classroom to boring hoy jabo taluke interested nidibo quiet hoy thakileo no hobo ar amar a aru b to wrong hobo d good at preparing for examination etu to no hoy yate etu option so yate amar correct hoy jabo c to interactive jetia classroom to interactive hoy jay tetia learning process to easy hoy jay aru effective hoy jay so C to amar correct hobo 20 ase a diagnostic test in English will help the language teacher to identify diagnostic test to hoise jenike eta exam hoy jora apunar thok multiple choice ba short questions bilak thake learner ok assess kore mane kiba ta jodi porhai ase kiba ta topic jodi porhai ase tar pisa henuka exams bilak loa hoy jate learner kiman bujibo parise he bostu to swa hoy yate tenike yate ki koise diagnostic test in English will help the language teacher ki identify korbo tenuka test lole mane ki identify korbo paribo boli yate hudise a slow learners in the class B intelligent learners in the class C learning difficulties the learner faces in English D the topic which the learner has not learned by heart so yate jeto English to mention course English as a subject hisabe koise har language to hikile ki diagnostic test kobe so ki ulabo hetu koise so yate amar C to correct hobo learning difficulties the learner faces in English so jetia learners bilake English shikute kiba kibi difficulties paise diagnostic test to korle he bostu bilak identify koribo paribo as on teacher so yate C to correct hobo 21 ot ase the use of dictionary does not help the learner so ami je dictionary use koro etu hose কোনটো বস্তু লার্নারসক হেল্প নকৰে হেতু হদিছে ইয়াতে এ আছে ফাইন্ডিং দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ডস বিছে ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ টাফ ওয়ার্ডস
C is it be proficient in oral communication. D is none of the above. Yes, A to kamak help kore, B to ko amak help kore. Amar tough words hikibo karne meaning ulabo karne amak dictionary help kore. But C juntu ase be proficient in oral communication. A to amak help no kore boli koise dictionary. So C to amar yate correct hoi jabo. Communication dictionary obviously words bilak janile amar help hoi jay, but dictionary main কাম তো হৈছে আমাৰ words বিলাক শিকা, new words বিলাক শিকা, words of meaning বিলাক শিকা. So C to ইয়াতে আমাৰ correct হ'ব. Number 22 does a diphthongs are. Diphthongs are a question to ahe A double consonants, B vowel sounds, C double vowel sounds, D consonant sounds. So diphthongs bilak ki hoy yate horise. Talat pai D disu a diphthong is two adjacent vowel sounds within the same syllable. So etu ki hoise? Etu two adjacent vowel sounds hoy. So amar C to correct hobo. Diphthongs are ahile apnake double vowel sounds dileo correct hobo. 23 আছে আমাৰ an English teacher after completing a chapter from the textbook asked questions based on the text too. ইয়াতে কি সুধিছে? ইয়াতে সুধিছে এজন ইংলিশ টিচাৰে যেতিয়া এটা টপিক বা এটা চেপ্টাৰ পঢ়াৰ পিছত ইংলিশ মানে বুকখনৰ পৰা যেতিয়া পঢ়ালে তাৰ পিছত কি কৰে কুৱেশ্যনছ সুধে বেছড অন দ্য টেক্সট টু কি চাবৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছ সুধে সাপোজ এটো একচুয়ালি অকল ইংলিশ টিচাৰৰ কথা নহয় সকলো টিচাৰে কৰিব পাৰে যেতিয়া এটা টপিক বা এটা চেপ্টাৰ পঢ়ালে তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে তাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টছক কুৱেশ্যন সুধিব লাগে কিহৰ কাৰণে question সুধিব লাগে ইয়াতে question to হেতু সুধিছে options খিনি চাই লও আহক option 8 is to keep students busy as the chapter is complete etu karone questions teacher e nohude so etu amar wrong hobo b is attract students attention attract কৰে ষ্টুডেন্টছক বাট ইয়াতে হুদা উদ্দেশ্যটো হেতু নহয় বিটু নহয় সি আছে নো দেয়াৰ কম্প্ৰিহেনশন আৰু ডি আছে মেইনটেইন ক্লাছ ডিসিপ্লিন অকল কোৱেশ্চনছ হুদলে যে আহিব হেতু নহয় সো এজন ইংলিশ টিচাৰে বা বাকি সাবজেক্ট পঢ়া টিচাৰছে যেতিয়া চেপ্টাৰটো শেষ হয় তাৰপিছত যে কোৱেশ্চনছ কৰে কিহৰ কাৰণে কোৱেশ্চনছ কৰে এটো চাব কাৰণে কৰে যে ষ্টুডেন্টছ খিনি ভালকে বুজি পাইছে নে নাই তাহা সো ইয়াতে আমাৰ সি টু কাৰেক্ট হৈ যাব ষ্টুডেন্টছ হে চেপ্টাৰটো বা টপিকটো পঢ়ি কিমান মানে বুজি পাইছে হে বস্তু চাবৰ কাৰণে আসলে টিচাৰ্স কি কৰে কোৱেশ্চনছ কৰে সো নো देयर কম্প্ৰিহেনশন টু ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব Number 24 does say which one of the following is an essential characteristic of a good textbook in English. So ki koise ekhon bhal textbook hobor karne ekhon bhal yate jetu English er kotha koi ase ma English to loi loisu hobor karne ki characteristics ba ki thakibo lage hetu yate koise eta It is every lesson should have a proper introduction at the beginning and a conclusion at the end. Yes, hetu to hoy hetu to thakiboi lagibo. But ami aru bakikhini options sailo BSc it should be based on a guiding principles of curriculum and syllabus. C no difficult words should be given in the textbook at primary level. Or D the maximum number of textual exercise should be given to practice at the end of the lesson. Eta jehetu primary section er kotha koise D to imanu nohobo imanu ami exercise dibo noru horu sections bilako so D to amar nohobo. C ase difficult words ami primary section er dibo noaru hetu koise but eta duta to ami diboi libo so yate amar C to নহব এটু আৰু বিটু মাজত আমাৰ কনফিউজন লাগিব পাৰে কাৰণ এটু লাগিছে যে প্ৰপাৰ ইন্ট্ৰোডাকশনছ থাকিব লাগে কনক্লুজনছ থাকিব লাগে ভাল টেক্সট বুক হ'ব কাৰণে তাৰ বাহিৰেও আমি বিটু ইয়াতে কাৰেক্ট অপচনছ বুলি লম কাৰণ ইয়াতে কি কৈছে ইট শুড বি বেসড অন গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ অফ কাৰিকুলাম সো যিকোনো এখন টেক্সট বুক ভাল হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব কাৰিকুলাম তো মানে মনত ৰাখি পেলাই বস্তুটো বনাব লাগিব কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে বনাইছে কোনখিনি বস্তু দিব লাগিব সেই বস্তুটো দিলেহে মানে আমাৰ টেক্সট বুকখন ভাল হ'ব আৰু সিলেবাসটো ফলো কৰিব লাগিব সেই বুকখনে সিলেবাসখিনি ফলো কৰিছে নাই মানে কাৰিকুলামত যি আছে সেইখিনি বস্তু ফলো কৰিছে নাই হেতু সোৱাটো দৰকাৰ আৰু সেই বস্তুখিনি থাকিলেহে আমাৰ এখন ভাল কিতাপ আমি টেক্সট বুক বুলি ভাল কিতাপ বুলি আমি ক'ব পাৰিম Number 25 would say in learning a new language. It I mean notun language eta hikudite ki hoy A the knowledge of mother tongue is helpful B the use of mother tongue interferes rather than facilitates C the mother tongue should not be used D none of the above. Yate ki koise eta notun language hikile ki hoy asolte mother tongue to use korbo nalage buli nohoy C to amar yate nohobo D to amar nohobo B it ase interfere kore buli koise mother tongue aru mane rather than it facilitates etu nohoy actually etu amar correct hobo jeti ami notun language eta হিকু আমি যদি আমাৰ মাদাৰ টাংটো জানো হেতু আমাক হেল্প কৰে নতুন ল্যাঙ্গুৱেজ এটা হিকিবলে সো 26 ত আছে ইন এ ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাছৰুম মিনিংফুল এনভায়রনমেন্ট ক্যান বি
এটা ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাছৰুমত মিনিংফুল এনভায়ৰনমেন্ট কেন বি কেনেকে হ'ব মানে হে ল্যাঙ্গুৱেজ ক্লাছৰুমৰ হে ক্লাছটো কেনেকে সাকসেসফুল হ'ব ইয়াতে হেতু সুধিছে এ ড্ৰামাটাইজেশন বি ফান এক্টিভিটিজ সি ষ্টৰী টেলিং এটো আমি জানো ইয়াতে ডি টু কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে গুটেখিনি বস্তুৱে গুটেখিনি এলিমেন্টে আমাক লাগে আমাৰ ইয়াতে ডি টু কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ আমাক গুটেখিনি বস্তুৱে লাগিব ড্ৰামাটাইজেশনো থাকিব লাগিব ফান এক্টিভিটি ষ্টৰী টেলিংৰ থ্ৰুদি এটা ল্যাঙ্গুৱেজ মানে ক্লাছৰুম ইফেক্টিভ হ'ব মানে মিনিংফুল হ'ব হে ক্লাছটো মিনিংফুল হ'ব সো ডি টু ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব 27 as a role play is an activity for promoting role play je kore classroom ot ketiba teachers e koy no role play koribo kare kihor karone koy he activity to ki promote kore a listening and writing b reading and speaking c learning and writing d listening and speaking so ami janu role play korile ki hoy lora sali bilagor kuntu skills basically develop hoy to d hobo listening skills develop hoy speaking skills develop hoy so c to correct hobo 28 as a correct speech habits can be effectively developed through jeta ami mane correct speech habits mane ami কথা কওঁতে বা হে কেনেকে আমাৰ হেল্প হ'ব ইয়াতে সুধিছে মানে কাৰেক্ট স্পিচ আমি কেনেকে ক'ব পাৰিম ইয়াতে হেতু সুধিছে এ আছে কুইজ বি আছে ডিক্টেশন সি আছে ভোকাবুলাৰি প্ৰেক্টিস ডি আছে প্ৰনাউন্সিয়েশন প্ৰেক্টিস সো yes speech is related to pronunciation so pronunciation practice আমি কৰিলে আমি proper speech আমি যেতিয়া এটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি আছো জিবলা ওয়ার্ডস ইউজ কৰিছো এটো আমি প্ৰপাৰলি ক'ব পাৰিম সো pronunciations খিনি জানাটো বা প্ৰেক্টিস কৰাটো বহুতে দৰকাৰ সো ডি টু ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব 29 আছে through silent reading the learners may become proficient in silent reading korle ama silent reading to eta part hoy important part hoy jeneke loud reading ase silent reading ami koribole tene learners o ki help hoy hetu hudise ba ki hot proficient hoy hetu hudise a vocabulary b speaking skills c writing skills d grammar so ami janu silent reading korle amar vocabulary develop hoy a to amar yate correct hobo 30 আছে what does scribbling mean so আমি জানো scribbling words to আমি শুনিয়ে থাকো scribbling মানে কি হয় ইয়াতে হেতু সুধিছে a listening carefully b stammering c reading aloud d writing quickly and carelessly so scribbling কৰা মানে কি বুজায় listening carefully নহয় এটো wrong stammering ও নহয় এটো wrong হ'ব b2 c2 আছে reading aloud নহয় আমাৰ d2 correct হ'ব scribbling কৰা মানে জলদি জলদি যেটা লিখে carelessly লিখে বহুত বেয়াকে হেতু হৈ যায় scribbling বুলি কয় তাক so ma d2 correct hobo 31 ot ase which one of the following is most important in developing reading skills at primary level so reading skills eta bachchar develop koribole primary skills ot kuntu bostu important hoy boli ate koise number a2 ase ability to read words correctly important hoy but yate jitu questions surise ami baki options to sailom b ase ability to read phrases correctly primary class of phrases o kotha iman ahana yate c ase ability to comprehend the text already read and d only knowing the correct order of alphabet d2 amar nohobo amar correct hoy jabo asolte c2 c ase ability to comprehend the text already read so jetia eta chapter pohi belai already poha hoar peso jetia pohi belai eta student e buji pai hetu bostu actually ki kore hetu bostu important hoy reading skills o kane hetu dorkar so c2 amar correct hobo Number 32 does say while assessing in a group a teacher should not focus on so ki koise jetia ami eta group assessment koru jetia teacher ejone eta group ot kiba activity dise kori thake eta teacher ki hor por focus korbo na lage boli koise a showing concern for others hetu hoboi na take obviously concerns sobor proti dekhabo lagbo jehetu eta group activity hoy so amar a2 no hobo b ase cooperative learning process cooperative jetia group activity hoy tetia cooperative learning process e hoy so etu kotha kwa na yate c ase assessing each child's work or d ase taking initiative in work yes teacher ase group activity dot bostu to koi dibo dekhai dibo but initiative imano noloy amar yate c2 correct hobo assessing each child's work group activity eta particular child lo ami work khini nasai aru teachers e teneke o nasai group activity hole hokolue eke homane kaam kori jitu bostu uliabo jitu project hobo hetu bostu teachers e sabo so teachers should not focus on assessing each child's work to yate correct hobo c2 correct hobo yate 33 is say which one of the following will help learners take greater responsibility for their own learning so learner e ki koise learner e kuntu responsibility lobo for their own learning mane a as a group assessment b as a peer assessment c as a self assessment d as a summative assessment so ei khetra learner e jodi kibata bostu hikise ba kibata bostu buji poa nai ba kibata bostu likhibele uliase he bostu assess koribole tealuke ki koribo pare peer assessment to koribo pare peer assessment to important hoy peer assessment korle tealukeo dhoro feedback to pale ar bhul bilago ulale so yate amar b2 correct hobo peer assessment a group assessment c self assessment d summative assessment keta no hobo
Grammar is practical analysis of grammar to actually কি হয় A literature, B language, C both A and B, D none of the above. Grammar to হৈছে আমাৰ language of part, so B to ইয়াতে correct হ'ব physical analysis of language. 36 আছে some qualities of good English textbooks are. So English textbook এখন ভাল হ'ব লাগে কি qualities থাকিব হেতু ইয়াতে সুধিছে A আছে good printing and suitable fonts, B আছে no spelling errors, C আছে realistic and interesting topics, D আছে all of the above. So ইয়াতে এখন ভাল English book হ'ব কাৰণে আমাৰ গুটেখিনিয়ে লাগিব A B C গুটেকিটাই correct হ'ব good printing থাকিব লাগিব front খিনি ভাল থাকিব লাগিব যাতে ল'ৰা-ছোৱালী ভালকে দেখা পায় printing ভাল হ'ব লাগিব spelling errors থাকিব নালাগিব আৰু realistic আৰু interesting topics থাকিব লাগিব যাতে লাৰ্নাৰ্স খিনি মোটিভেট হৈ থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু ৰিলেটেড টু ৰিয়েল লাইফ হ'ব লাগিব সো আমাৰ D2 ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব অল অফ দা above হ'ব সেভেনত আছে active vocabulary consist of words which A as we use frequently in our daily life, B as we use occasionally, C as are difficult to use, D as we recognize and understand. So yate active vocabulary jehetu kotha kose A to correct hobo we use frequently in our daily life. Jibla bostu jibla words jibla vocabulary ami daily life ot use kori aso hetu hoy jay active vocabulary. He words bilake junbilak ami frequently daily life ot use koro. So A to correct hobo. 38 আছে language lab is more helpful for language lab to asole kihor karone helpful hoy ate hudise A understanding spoken language, B correct pronunciation, C both A and B, D none of the above. Talon moi D disu language laboratory is a dedicated space for foreign language learning where students access audio or audio visual materials. So foreign language ate hikibo pare audio visual audio huni pelai ba sai pelai hikibo pare materials blak available thake. So yet kihor help hoy understanding spoken language to amar help correct pronunciation to amar help hoy so C to amar correct hobo both A and B 39 ot ase teaching learning materials make an English lesson interesting for learners if to koise teaching learning materials se English lesson eta interesting kori tulibo ketia eto hudise yate A ase use regularly in the learning process, B as only costly materials are used, C as they are in their mother tongue, or D as it is according to their age and level of understanding. So regularly use hole help hoy but yate hetu nohobo tatke beleg options so ase B as a costly material nohoy costly material use kore je okol bhal hobo ba fruitful hobo hetu nohoy C as a mother tongue ot thakibo libo mother tongue ot thakar logot yate kotha to aha nai yate D2 correct hobo it is according to the age and level of understanding teaching learning material to English e hok ba baki subject ko jot lessons bilagon ami use koru fruitful ketia hobo ketia interesting hobo jetia teolokor age or logot milibo aru teolokor he understanding level to logot milibo so eta jodi class 5 bostu class 2 bujao heneke nohobo use korileo teneke nohobo materials bilak class sai eta student or age level understanding level sai he ami bonabo laibo so yate D2 correct hobo It as a teaching aids are used for making a lesson. So TLM kotha kolue teaching learning materials teaching aids bilak hoise jibilak ami topic related kisman bostu ami banai loi ja chart ot thakibo pare kisuman real objects to thakibo pare audio visual ho pare so hebilak ami kyo use koru lesson 2 mane eta bostu pohale ami kyo use koru A interesting and effective, B boring and slow, C unexciting, D none of the above. Teaching aids are used for making a lesson interesting and effective hoy asone interesting কাৰণে ইফেক্টিভ কৰিব কাৰণে যাতে লাৰ্নাৰ্স বিলাক মোটিভেট হয় হে ক্লাস টু মানে বহি থাকিব কাৰণে বস্তুবিলাক বুজিবৰ কাৰণে সো ইয়াতে একচুয়ালি A2 কাৰেক্ট হ'ব ইন্টাৰেষ্টিং এণ্ড ইফেক্টিভ এটা মই তলত দি দিছো নোট এটা টিচাৰ্স ইউজ a variety of tools to make the process of teaching and learning simple interesting and effective which makes it easier for the teacher to teach even the most difficult subject so most difficult subject কটো আমি যদি টিচিং ম্যাটেৰিয়েলস কিছুমান লৈ যাও টুলস কিছুমান যদি আমি ইউজ কৰি ৰে ইন্টাৰেষ্টিং হৈ যায় ইজি হৈ যায় সিম্পল হয় আৰু ষ্টুডেন্টসে বহুত ভালকে বুজি পায় আৰু ষ্টুডেন্টসও ইনভলভ হৈ যায় মোটিভেট হৈ যায় হে ক্লাছটোত থাকিবৰ কাৰণে আৰু বস্তুবিলাক বুজিবৰ কাৰণে ইট অলসো মেক্স সেন্স এণ্ড সেভ time as students learn very quickly by watching rather than reading ami jodi audio visuals tools bilak use kori to aru easy hoy jay sai pelai bostu bilak easily hikibo pare therefore teachers use teaching aids Number 41 or as a fill in the blank with an appropriate determiner. So yate eta sentence thakibo sentence to apunake ki korbole sentence to pohi tate kuntu determiner hobo ami options opa choose korbo laibo. So determiner mane kole ami ki buzu determiner hoise a word that modifies describe or introduces a noun so determiner ki kore determiner amar nouns bilako modify kore ba describe kore ba introduce kore sentence to ki ase sentence to ase you should always carry this umbrella with you ki kose
কেৰি কৰিব কৈছে কি কেৰি কৰিব কৈছে আমব্ৰেলা কেৰি কৰিব কৈছে অপচনছত কি আছে এ আছে বি এন আছে চি এনি আছে ডি আ ফিউ আছে সো কি হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট ডিটাৰমিনেন্টটো ইউ শুড অলৱেজ কেৰি এন আমব্ৰেলা উইথ ইউ সো ইয়াতে বি টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব 42 does a choose the correct contracted form from the following option to fill in the blank so yate kaise ki contracted form to ami bisari ulia bolibo sentence eta dise yate we dash go out in the morning tomorrow so yate ami options kini sabole contracted form ot kuntu correct hobo eto ami sabolibo e ase gute gite will not won't enike ase but yate ami kuntu sabolibo yate proper spelling to ase na heto ami sabolibo so A2 নহবো ইয়াতে B2 নহবো C2 এনেকে নহয় won't আমি এনেকে নিলিখো আমাৰ D2 ইয়াতে কারেক্ট হৈ যাব শুদ্ধ হৈ যাব we won't go out in the morning tomorrow so contracted form will not or contracted form to হৈ গল A2 won't 43 does identify the correct form of the adverb to fill in the blank so yate ki koise yate koise je ami adverb or correct form to bisari pele sentence to ami correct koribo lebo hoine so adverb mane ki hoy adverb mane hoise a word or phrase that modifies or qualifies an adjective verb or other adverb or a group of word expressing a relation of place time circumstances manner cause degree etc so adverb in a simple language ami ko paro word or phrase that modifies qualifies adjectives verb or other adverb so sentence to ki ase sentence to ase I have told you dash so yate kuntu adverb bohibo boli koise hone a ase twice b ase many times c ase one time d ase two times so yate correct adverb to hobo I have told you twice a to yate correct hoy jabo Number 44 does choose the correct question tag. So question tag আমি সকলোৱে কৰিছোৱে so question tag to ইয়াতে correct question tag to আমি ইয়াতে choose কৰিব লাগিব There are too many chairs around that table. Sentence to positive আছে are আছে হয়নে so ইয়াতে যেতি question not positive থাকে sentence to যেটো question tag বিছাম হেতু হৈ যাব লাগিব negative যেনে a আছে are day এটো নহবো আমাৰ এটো b আছে isn't ইয়াতে is নাই ইয়াতে are আছে C আছে aren't there আর D আছে do day ইয়াতে do day no hobo যেহেতু are আছে ইয়াতে so ইয়াতে আমাৰ C to correct হৈ যাব aren't day আর question mark to কিন্তু আমি বহাবই লাগিব এটো আপোনাকে নাপাহৰিব question tagত আমি question mark to বহাবই লাগিব 45 ত আছে find the appropriate preposition এটা এটা sentence দিছে আৰু preposition to উলাব দিছে so ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে preposition মানে কি হয় ফাৰ্স্ট চাইলা preposition হৈছে word or a group of word used before a noun preposition কাৰ আগত বহে noun ৰ আগত বহে pronoun ৰ আগত বহে noun phrase ৰ আগত বহে কিহৰ কাৰণে to show direction time place location etc এইবিলাক দেখাবৰ কাৰণে বহে so এই sentence to কি আছে where do you come dash হয়নে Option saila hok A ase on, B ase at, C ase about, D ase from. So yete kuntu preposition bohibo where do you come from? D to amar correct hobo from preposition to yete bohibo sentence to. 46 ot ase find a synonym of benevolent. So synonym boli kole ki ko synonym bile jar meaning to eke thake word to hoyto belek hobo pare word to likhute belek ki likhibo paro but tar meaning to pray eke thake. So benevolent or meaning ki hoy yate hudise A ase borrower, B ase kind hearted, C ase lender, D ase hard hearted. So jehetu synonyms ulabo dise etu hoy jabo amar benevolent mane hoise kind hearted amar B to yate correct hobo 47 ot ase choose the correct antonym of the given word stagnant so it is antonym mane opposite word or synonyms mane similar word A ase slow B ase progress C ase mobile D ase ever since so stagnant mane ki hoy stagnant mane eta bostu mane eta jagate thaka hetu bostu tar pra mane ag na baha ba tiniko stagnant eta jagate fix hoi thaka so tar opposite hoise so tar opposite ki hoi jabo tar opposite hole hoi jabo amar C2 correct hobo mobile hole ki hoy mobile hole eta pra anta jaga jo eta jagat thaka to bujwa nai mobile mane khuri thaka so stagnant or opposite hoi gol mobile so C2 amar correct hol yate Number 48 ot ase let us go to the park to play. Which one of the following is a common noun? It is a sentence that dise tarpa ama common noun uliabo dise. Let us go to the park to play. A ase let, B ase play, C ase park, D ase none of the above. So amar yate ki gom palu park word to je ase park word to amar common noun hoi jabo because yate kono specific parkor kotha koa nai play to nohoy let to nohoy yate so amar C to yate correct hoi jabo park to amar correct answer
Number 49 ত আছে complete the sentence by putting an appropriate determiner. So determiner বহাব লাগিব আমি sentence টো চাই লওঁ he has gone to study in dash European university. Option ত আছে A, B the, C আছে N আৰু D আছে no article. So ইয়াতে আমি গম পাইছো ইউৰোপিয়ান আছে হয়নে যদিও ইয়াৰ wordটো কি হয় যদিও ইয়াৰ wordটো E আছে যোনটো vowel হয় but যাৰ soundটো কি হয় ইয়াৰ soundটো consonant হয় so consonant হোৱাৰ কাৰণে হলে ইউৰোপিয়ানৰ আগত কি হয় A বা দা বহে So sentence to sound he has gone to study in dash European university. So yate amar correct to hoi jabo A. He has gone to study in a European university to correct hoi jabo. Jodi yate vowel ase yar sound to hoise consonant sound he babe ami yate A use korim. 50 is identify the plural noun of knife from the following options. So yete knife or kisuman options dia ase kuntu correct hobo ami spellings to birat habodhane sabo lage enuga plural form ulabo dile so knife for amar plural form kuntu hobo dise a ase KNIVES b ase KNIFES c ase KNIVS or d ase KNIFS ami janu KNIFE juntu singular thake tar logot plural to hoy ja amar a juntu ase KNIVES so a to amar yate correct hobo Number 51 ase select the right adverb to complete the following sentence. Yate ki koise yate sentence to complete korbo karone eta adverb add korbo dise. Sentence to ase Rahul did well in the examination because he worked dash. A ase hardly, B ase seldom, C ase frequently, D ase hard. So sentence bile ketiaba kintu ohomia to translate ba nijor bhasha translate korle ami answer to pabolo easy hoy. Jeneke Rahule ki korise exam ot bhal korisile karon kyo hurise A hardly ase hardly বুলি আমি নকো seldom বুলিও নকো frequently বুলিও নকো but আমি কো hard so D to yata amar correct hobo Rahul did well in the examination because he worked hard 52 does go as quickly as you can here the adverb is so ki koise a sentence to adverb kuntu hoy hetu uliabo dise So first one name adverb mane ki saila hok adverb mane hoise adverb describe a verb adverb ki kore adverb verb ok describe kore adjective ok describe kore ba another adverb ok describe kore juntu moi koisile so it is a sentence go as quickly as you can yate adverb kuntu hoy gol option A ase go to no hoy B ase quickly C ase you D ase can aru you to no hoy yate hobo mar B to quickly to karon quickly to yate adverb bujaise So B2 amar yate correct hobo 53 ta say he was walking unsteadily yate amak adverb to ulabo dise keneke khuskaise boli koise unsteadily khuskaise boli koise hone A ta say he B ase unsteadily C ase walking D ta say none of the above he to hoi jabo nware yate he to no hobo walking o yate no hobo yate amar B to hoi jabo unsteadily keneke khuskaise boli koise unsteadily khuskaise boli koise so B2 amar correct hobo Before to say which of this is a compound noun of this sentence yet at a sentence is a compound noun to hudise so compound noun to ki hoy ketiba noun ba noun hoy ketiba adjective ba adjectives hoy ketiba duta word noun log lagi hoy ketiba tinta word log lagi jun bilak noun hoy mane log lagi ekelage hoy ar logot hyphen thake so tenuka bilaku amar ki hoy jay amar compound noun hoy jay eta jeneke sentence is the father asked the child to use color pencils during art period A as a teacher B as a color pencil C as a students D as a period so ami gomme besu compound noun or keteba ki hoy noun plus noun hoy aru tate ki hoy keteba hyphen use kore keteba adjective plus adjectives hoy yate ami kuntu pai goisu yate ami pai goisu color pencils so compound noun to yate kuntu hoy jabo B2 hoy jabo color pencils 56 or as choose the correct form of the verb in the following sentence. She does a new dress last week. So verb mane ami janu correct form of verb to bohabale gar verb buli kole ami ki buju kam kora buju hane. So here is A has bought, B as has been buying, she as buys or D as bought. So here kuntu correct hobo she bought hobo hoy na hoy last week anise jehetu koise sentence to past ot ase so amar D2 correct hobo bought hole amar answer to correct hobo she bought a new dress last week 57 or say fill in the blanks with an appropriate determiner so yete ki bohabo koise eta appropriate determiner bohabo koise I have not got dash money in my bank account A as any B as n C as a few D as few noko a few noko n money ami use nokoru yete mi gome paisu I have not got any money in my bank account
আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব 58 is a choose the correct question tag. So question tag ulabo dise sentence to ase he will come. He will come ase sentence to positive ase will come ase. So eto ami negative word koribo lebo. A ase will he, B ase won't he, C ase won't he. Kinu yate first to B to amar apostrophe nai, C to amar apostrophe ase, D ase cannot he. So he will come dash hoy gole ki hobo? He will come hoy gole amar hoy jabo C to correct won't he. Jota amar W O N upor apostrophe D T ase aru he ase. So amar C2 yate correct hobo. Choose the correct sentence from the following option. Yate sarita sentences e kuntu correct hoy etu ulabo dise. A ase what your name, B ase what's your name, C ase what is your name, aru D ase what your name. A ami what your name nokom, B ase what's your name enekeo noko, C2 amar correct form hobo what is your name. So etu C2 amar correct hobo what apostrophe D S ase mane what is hoy your name etu correct hoy yate 16 is a choose the correct form of a verb remember in the following sentence. So eta sentence is a what to say remember etu kuntu form of verb ami bahabo lebo etu ami options apa sabo lebo. I dash your name. A ase am remembering, B remember, C ase was remembering, D have remember. So ki hobo yate yate eta simple sentence eta ase I remember your name buli yate hobo. So B to amar correct hobo. 62 does say choose the correct option to fill in the blank. Correct option to ulabo dise. Question to ki ase sao hok each page of any book on prose is divided into. So jetia ehon book khulu ami book khon kholar bisot je page bilakot ami ki dekha pao prose bilak dekha pao tar logot ki thake hebilak divide kora thake. He divide je kora thake hetu asole ki koi yate hudise. A ase sentences, B ase words, C ase paragraph, D ase none of the above. So hetu ami C paragraph buli kau word sentence to kotha ahanai. Sentence bilak likhi likhi paragraph mane eta paragraph hoy hoy ne tar jete division to thake hetu actually hoy jay paragraph. So C to correct hobo. 62 is a shorter form of a group of words which usually occurs in an auxiliary verb is etu ki koy but shorter form of likhwa ami hetu auxiliary verb logot hoy aru hetu ki koy hetu dise a hoise conjunction, B connotation, C synonyms, D contraction. Conjunction no hoy connotation no hoy synonyms no hoy synonyms hoy gole ami similar meaning bisaru aru conjunction hoy gole ami jetia duta phrases ba clauses ok link korbo bisaru hene ko hoy connotation to no hoy yate kunu connotation kotha yate koa nai. D as a contraction. So jetia ami shorter form of likhibo law aru kar logot bohe auxiliary verb logot bohe etu asole D to correct hobo contraction. 63 is said the word oblivious means oblivious mane ki hoy yar meaning to hodise. A forgetful, B neglectful, C inconsiderate, D insensitive. So oblivious mane hoise asolte forgetful. So yate A to correct hoy jabo. 64 does say I felt differently. At a sentence they say change the tense and make it as present continuous. So yete ki koise yete a sentence is our sentence to decompose tense to change koribole aru present continuous koribole yete koise jehetu sentence to past ot ase I felt likha ase yete ami eta present continuous koribole lebo. A ase I am feeling differently, B ase I had been feeling differently, C ase I was feeling differently, D ase none of the above. So jehetu ami present continuous koribo lebo hetu hoy jabo I am feeling differently, ing ahi jabo feeling or logot. So A to amar yate correct hobo. 65 what ase name the part of speech of the highlighted word in a sentence given below. Yet as a sentence is a highlighted junto kora ase tar kuntu parts of speech ot bohe hetu yate hudise. This place is beautiful. Beautiful word to yate ase. This place is beautiful buli koise kuntu parts of speech hoy a word to. A as a conjunction, B as a adjective, C as a adverb, D as a preposition. So place to kenuka buli koise beautiful buli koise hoy ne. So etu amar hoy jabo asolte B adjectives mane ki korise amar jetia he subject to ba noun to ki korise aru olop information dise aru olop bhalke bujai dise etu adjective hoy. So yate beautiful to adjective hoy jabo. 66 ot ase choose the appropriate adjective. Yate appropriate saita options ase appropriate adjective to ulabo lebo. In Shimla you will find the atmosphere quite dash. Shimla to atmosphere to kinekwa hoy to koise. A refresh, B refresh, C refreshingly, D refreshing. So ere ki hoy jabo ami bhalke sabolo. In Shimla you will find the atmosphere quite refreshed. Ami refresh boli noko. A to amar wrong hobo. B does a refresh, refresh noko. C does a refreshingly, refreshingly noko. Ami ko
refreshing so d to correct hobo refreshing adjective to yate bhoibo in Shimla you will find atmosphere quite refreshing so refreshing use korte ki hoise bujai dise je atmosphere to kinekwa hoy so refreshing adjective bohile d to correct hobo 67 ot ase they live in a big house kinekwa house ot thake dangor house ot thake here the adjective is yat pra kuntu bisaribo lebo adjective bisaribo lebo ko thake boli koise eta dangor ghorot thake boli koise A as a day, B as a leave, C as a house, D as a big. So house to kenekwa boli koi dile, house to big boli koi dile. So adjective to ki hoi jabo amar big hoi jabo. So D to yate correct hobo. 68 also choose the correct order of the following words and make a sentence. So eta amar jumble word dise eto aru eikhini gudekhini milai bele mi proper sentence eta bonabo lage. And ase, also weekend ase, A ase, make ase, Sunday ase, Saturday ase. A ase make a weekend Sunday and Saturday eneke ami noko etu bhul gome paisu C ase Saturday makes a weekend Sunday etu nohoy dutai weekend hoy ami janu so C to bhul D ase Sunday weekend makes a Saturday etu to ekebare nohoy bhul so ami pohile kisman bostu gom pao etu gom paisu Saturday and Sunday make a weekend etu amar correct hobo jumble words kin loi pele ami properly sentence to banalo 69 ot ase complete the sentence by choosing the correct option kitiba eneke sentence dibo aru correct options to choose korbo labo kisman options di dibo potato chips are dash so potato chips to kinogwa hoy yate hurise A crispy B salt C sweet D crunch so ami gome baisu salty hoaten bele kotha asil ami likhibo B to correct korbo parilu heten crunchy holeo kitiaba y to lagibo ete jetu crunch koise etu correct nohobo yate amar A to correct hoi jabo potato chips are crispy 70 as a choose the correct form of verb given in the bracket and fill in the blanks. So verb to D as A swam, B swim, C swims, D swimming. So ki koise kali kam to korisil boli koise past ot hoy go. So swim no hobo yate ki ahi jabo yate swim or past form to hoy gole swam hoy jay. So they swam in the river yesterday. Amar A to yate correct hoy jabo. 71 ot is choose the correct pronoun yet a sentence is our pronoun to be served is a pronoun ki hoy jeti ami noun to replace kori eta beleg boha hetu hoy jay amar pronoun noun ok replace kori bohale pronoun hoy jay so she has an apple in dash hand hole it is a her B as a his C as a him D as a hers she has an apple in her hands so etu amar yate correct hobo her 72 does a choose the correct article and fill in the blank. So yet article correct article bahabo lebo. This wine is dash expensive. A N B da C A D no article. So ketiaba ami jano ketiaba amar sentence mula correct thake so ami ketiaba tate aru article bahabo na lage. This wine is an expensive ami noko. This wine is da expensive ami noko. This wine is A expensive ami noko so yate ami gom paisu yate eku article no bohe this wine is expensive etu a sentence to correct hoy so D to no article to yate correct hoy jabo 73 does a choose the correct opposite word for the underlined word so yate ki hoise sentence eta dise ar opposite word to bisaba kose underline thaka word to মানে opposite to bisarba kose the teacher isn't kind he is dash so kind nohoy boli koise ar kind word to underline kora ase option is A ugly B rude C funny D nice so teacher kenokwa hoy boli koise kenokwa nohoy boli koise kind nohoy boli koise so kind or opposite ki hoy jabo kind or opposite hoy jabo rude so B to amar yate correct hoy jabo the teacher isn't kind he is rude 74 ako eta jumble word dia ase to sentence banabo lebo choose the correct order of the following words and make a sentence you study do question mark art A ase you study art do B ase do you study art C ase none of the above D ase you do art study ami you do art study boli noko question mark nahe none of the above nohoy yate duta option ase A or B tar pora correct hobo you study art do ami noko ami kom do you study art jete kiba hudi asu tete do to agot ahi jabo do you study art logote question mark ase jete ami sentence to bhalke pohi sabo lebo so ete B to correct hobo
75 হলে চুজ দ্য অড ওৱান আউট ইয়াতে কেইটামান ৱৰ্ডছ দিছে তাৰ পৰা অড কোনটো হয় হেতু ওলাব লাগে তেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সিলেবাসটো নাথাকিব পাৰে বা তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছও কেতিয়াবা আহি যায় এ আছে লেফট বি আছে ফৰৱাৰ্ড সি আছে ফ্ৰুট জুচ ডি আছে ৰাইট সো আমি গমেই পাইছোঁ লেফট ফৰৱাৰ্ড ৰাইট হৈ গ'লে কিছুমান ডাইৰেকশ্যনছত আহি যায় ডাইৰেকশ্যনছৰ কথা কৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগত ফ্ৰুট জুচটো একেবাৰে নিমিলে সো আমি ইজিলি গম পালোঁ ইয়াতে সিটো আমাৰ অড ওৱান আউট হয় 76 ত আছে choose the correct tense from the given option so ইয়াতে আমি correct form of tense to বহাব লাগিব he dash already dash when you arrive so ইয়াতে আছে a has started b আছে has start c আছে had started d আছে none of the above so ইয়াতে হ'ব he had already started when you arrive so c to already start কৰিয়ে দিলে মানে যেতিয়া তেওঁ আহিছিল so he had already started when you arrive to correct হ'ব c to আমাৰ ইয়াতে correct হৈ যাব 77 ত আছে baby is an example of a plural possessive noun b singular possessive noun c plural noun d singular noun so baby to কোনটো নাউন হয় হেতু হুদিছে কোৱেশ্চনত আমি জানো baby to singular হয় আৰু babies to plural হয় so ইয়াতে d to correct হৈ যাব singular noun baby to singular noun হয় আৰু babies to plural noun হয় 78 ত আছে find out the proper noun from the given sentence so এটা sentence দিছে তাৰ পৰা আমাক proper noun উলাব দিছে Sima is a naughty girl sentence to এটো হয় option আছে a naughty b Sima c girl d none of the above Sima is a naughty girl বুলি যেতিয়া কৈছে আমি গম পাইছো Sima to ছোৱালীজনীৰ নাম girl হৈ গৈছে common noun আমি যদি চাব যাও as a word so কেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে নটি হয় বুলি কৈছে আমি গম পাইছো প্ৰপাৰ নাউন যেহেতু উলাব লাগে ইয়াতে যেহেতু ছোৱালীজনীৰ নামটো দি আছে সীমা সীমাটো হৈ গ'ল প্ৰপাৰ নাউন আৰু আমাৰ অপচনত বি টো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব সীমাটো হৈ গ'ল ইয়াতে প্ৰপাৰ নাউন 79 ত আছে fill in the blank with the correct spelling of the word given below so ইয়াতে এটা সেন্টেন্স আছে আৰু অপশনস খিনি দিছে অপশনস খিনি প্ৰায় একেই নিচিনাই লাগে আমি কাৰেক্ট স্পেলিং টো উলিয়াই পেলাহে word টো বিচাৰিব লাগিব so এনেকুৱা ট্ৰিকি কোৱেশ্চনসও আহে the hotel can dash 300 tourists so হোটেল খনে মানে 300 tourists ক ৰাখিব পাৰে বুলি কৈছে এ আছে accommodate আমি স্পেলিং সু চাব লাগিব ইয়াতে যেটো word কিটা একে আছে a double c o m a d e এট আছে b আছে a double c o m m o d a t c আছে a double c o m o d a t আৰু d আছে a c o double m o d a t so word to etwe hobo the hotel can accommodate 300 tourists but accommodate or correct amar spelling to thaka word to lagibo so ইয়াৰে যোনটো বিট আছে a double c o double m o d a t এটো আসলে কারেক্ট ওয়ার্ড হয় ডাবল c আহে আৰু ডাবল m আহে accommodate so হোটেল খনে কিমানক ৰাখিব পাৰিব 300 টুৰিষ্টক accommodate কৰিব পাৰিব আৰু b টো ইয়াতে কারেক্ট স্পেলিং আছে so b টো কারেক্ট হৈ যাব Number 80 আছে Chandragupta was a great king. Here Chandragupta is. So Chandragupta word to আছে আৰু তেও কি হয় great king বুলি কৈছে. Kingৰ কথা হুদা হেতেন আমি গম পালো হেতেন এটো common noun হয়. ইয়াতে যেটো options খিনি আমি দেখা পাইছো noun related হয়. A আছে an abstract noun, B আছে proper noun, C আছে common noun, D আছে collective noun. So Chandragupta to কোনটো noun হয় ইয়াতে হেতুৱে হুদিছে. এজন ৰজা আছিল Chandragupta to হৈ গৈছে proper noun যেটো specific কৰি দিছে ৰজাজনৰ নামটো. 81 is select the correct conjunction yet ami correct conjunction to bahabo laibo she wants to buy a car dash she doesn't have enough money ta car khon kinibo khuise kinu tai paisa iman nai so conjunction bilak kun bilak hoy and hoy but hoy বহুত ধৰণৰ conjunctions আছে conjunctions এ লিংক কৰে দুটা সেন্টেন্স অক কমপ্লিট কৰে সো ইয়াতে a আছে but b আছে and c আছে when d আছে so she wants to buy a car and she doesn't have enough money no hobo when no hobo so no hobo yate hobo amar but she wants to buy a car but she doesn't have enough money yate but conjunction to bohibo sentence to correct korbo karone 82 ta se choose the correct form of degree for the sentence given below so a sentence to kuntu degree correct hobo mane kuntu correct form of degree bohibo jeneke positive comparative or superlative degree ase amar tinta tare kuntu bohibo yate hetu hudise sentence ot ase gold is dash than silver gold to keneka hoy silver ke than word jehetu ahi goise ami gom paiswe than thakile hotai comparative hoy so gold is dash than silver hole options ot ase a precious b ase more precious c ase most precious d ase many precious so precious positive hoy
more precious comparative হয় আৰু most precious আমাৰ superlative হয় যেহেতু ইয়াতে দুটা metal compare কৰিছে than আছে so এইটো হৈ যাব আমাৰ more precious b টো correct হ'ব gold is more precious than silver Next is 83 the giraffe is the tallest animal in the world the sentence is in which degree এতে হুদিছে কোনটো ডিগ্ৰী দে সেন্টেন্স টু আছে সো আমি গম পাইছো এৰে জিৰাফৰ কথা কৈছে আৰু সকলো এনিমেলতকে tallest বুলি জিৰাফক কৈছে এটো সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত আছে উলাই পৰিছে est এড হৈছে a আছে পজিটিভ b আছে কম্পাৰেটিভ c আছে সুপাৰলেটিভ d আছে নান সো এটো গমেই পালো মই কৈছো এটো c হ'ব সুপাৰলেটিভ কেতিয়াবা আমি যেতিয়া আমি চাৰ্ট বিলাক মুখস্থ কৰো পজিটিভ কম্পাৰেটিভ সুপাৰলেটিভৰ যেনেকৈ টল টলেস হেবলা উলাই যায় সো আনসাৰটো আমি বিচাৰি পেলে কাৰেক্ট কৰিলে হ'ব সো c টো সুপাৰলেটিভ কাৰেক্ট হ'ব 84 is in the given sentence the underlined word is এটা sentence দিছে তাৰ underlined word টো কি হয় ইয়াতে হুদিছে I forgot his name his টো underline কৰা আছে a আছে noun b আছে pronoun c আছে conjunction d আছে interjection so noun নহয় naming word বা হেতু কথা কোৱা নাই conjunction ও নহয় ইয়াতে interjection ও নহব ইয়াতে আমাৰ b হৈ যাব pronoun so যেতিয়া আমি noun টো replace কৰি পেলাই word টো বহা হেবিলা হৈ যায় আমাৰ pronoun so I forgot his name কৈছে না নামটো যেহেতু দিয়া নাই his ইউজ কৰিছে এটো হৈ যাব আমাৰ b pronoun 85 is the opposite of equality is equality opposite কি হয় ইয়াতে হুদিছে A আছে inequality B আছে disequality C আছে unequality D আছে none so কেতিয়াবা আমি কনফিউজন কৰো equality word টো থাকিলে inequality আৰু unequality ৰ মাজত but actually equality ৰ opposite টো হৈ যায় inequality যত in থাকে so আমাৰ ইয়াতে A টো correct হ'ব equality আৰু তাৰ opposite হৈ গল inequality equality মানে হৈছে যেতিয়া সবে equal rights বা equally সব পাই আছে inequality মানে যেতিয়া সকলোৱে equally পোৱা নাই 86 is choose the correct question tag এটো এটা question tag দিছে আকো ইয়াতে positive আছে is আছে এটো আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিব কি হ'ব চাওয়া হওক a আছে isn't he যত আমাৰ apostrophe টো নাই b আছে is he positive তে আছে c আছে is not he যত আমাৰ n ৰ পিছত apostrophe আছে আৰু d আছে aren't he ইয়াতে যেটো is add হৈছে aren't টো নাহে positive to আছে sentence to b to নহবো a to নহবো আমাৰ ইয়াতে correct question tag to হবো c your brother is a teacher isn't he to correct হবো Number 87 not আছে choose the correct tense from the given option so yate correct tense ulabo dise they dash living here since 1990 so তেওঁলোক কেতিয়াবা আছে since 1990 پر তেওঁলোকে আছে কৈছে a আছে have been b আছে has been c আছে had been d আছে is being so এটো কি হৈ যাব এটো a হৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে আছে বুলি বুজাইছে they have been living here since 1990 to correct হবো 88 আছে what is the meaning of the underlined word in the sentence given below so eta underlined word আছে sentence ৰ হেতুৰ meaning টো ইয়াতে হদিছে the water glittered in the sunlight so পানীখিনি কি হৈছে glittered মানে জিলিকি আছে sunlight ৰ sunৰ যেতিয়া ray টো পৰিছে পানীখিনি মানে জিলিকি আছে so glittered word টো আমাৰ underline আছে so তাৰ meaning টো আমি বিচাৰিব লাগিব a আছে shone B আছে shine C আছে showing D আছে show so ইয়াতে স্পেলিং গিটাৰ আমি দেখি গম পাইছো SHOWN আছে যোনটো ইয়াতে কিন্তু ৰঙে হ'ব SHON থাকিলে কথাটো বেলেগ আছিল so আমি গম পাইছো showing ও আমি নকো show ইয়াতে কো show হৈ থাকা নাই so C আৰু D নহয় A ও নহয় ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব B to shine 89 as a choose the correct proportion and fill in the blank he is confident there's a success yet a sentence to assess so a as a since b as a to c as a from d as a of so আমি জানো যে prepositions bla আমি মুখস্থ কৰো confident ৰ লগত হদায় of বহে so এটো ইয়াতে correct হবে is confident of his success so d টো ইয়াতে correct হৈ যাব 90 as a choose the word which is spelled correctly yate word is চাৰিটা কোনটো correct spelling ত আছে হেতু ইয়াতে হৰিছে a as a masculine গুটেইটা masculine আছে আপোনালোকে ইয়াতে কি চাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ স্পেলিং টো চাব লাগিব a ত আছে m a x b ত আছে double s c ত আছে s আৰু d ত আছে cs so আমি জানো masculine বুলি কলে আমি double s ইউজ নকৰো আমি x ইউজ নকৰো আৰু masculine বুলিও আমি নকওঁ so ইয়াতে আমাৰ correct হৈ যাব c to masculine m a s c u l i n e to correct spelling হয় 91 or say the water bottle is mine here the underlined word is an example of so mine to yate underline kora ase to ki hoy yate horise
A as a subject pronoun, B as a reflexive pronoun, C as a object pronoun, D as a possessive pronoun. The water bottle is mine. মানে water bottle to মোৰ বুলি যেহেতু কৈছে mine to underline আছে এটো হৈ যাব আমাৰ D possessive pronoun. মানে মোৰ হয় so it belongs to me হয় না নহয় ownership belongingness যেটা বুজায় হেমনা possessive pronoun হয় 92 is a complete the proverb. It a proverb এটা দিছে better late than dash. A as a early, B as a later, C as a never, D as a ever. So আমি এটো সকলোৱে শুনি থাকো better late than never হয় সি টু ইয়াতে correct হ'ব ইয়াতে মই এটা proverb দি দিছো কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা proverbs idiom আহি যায় 93 আছে select the most appropriate meaning of a given phrase idiom এটা phrase আছে dance to someone's tune এটো idiom এৰ আমাৰ মিনিং টু ইয়াতে উলাব দিছে এ আছে argue with others on petty matters C আছে delay in making a decision C আছে do what others want you to do and D আছে be engaged in an energetic activity so ইয়াতে আমাৰ C টো কাৰেক্ট হ'ব do what others want you to do মানে কি বুজায় dance to someone's tune মানে হৈছে suppose তোমাক যদি বেলেগে যেটা তোমাক কৈ দিয়ে যে এটো কৰা বা বেলেগে কোলেহে তুমি যে এনেকুৱাটো কৰা do what others want you to do বেলেগৰ মতে যেটা তুমি চলাবা বেলেগৰ মতে যেটা তুমি কৰা হেতু হৈ যায় dance to someone's tune 94 is what is the opposite of achieve achiever opposite to কি হয় ইয়াতে হুদিছে এটো বহুত ইজি হয় A as a fail B as a gain C as a give D as a gain achieve মানে ধৰা successful হোৱা কিবা কামত achievement পোৱা তাৰে opposite হৈ গলে obviously A টো correct হৈ যাব fail হৈ যাব 95 is a choose the correctly spelled word from the options given below ইয়াতে আমি correct spelling টো উলাব লাগিব harassment আছে word টো so harassment of correct option টো কোনটো হয় এটা চাব লাগিব first ত আছে HARAS MENT B ত আছে HARRASMENT C ত আছে আমাৰ HARASSMENT আৰু D ত আছে HARRESMENT so আমি গম পাইছো এ S টো যে আছে ইয়াতে আমি S টো চাব লাগিব ডাবল একচুয়ালি হ্যারাসমেন্টত কি হয় হ্যারাসমেন্টত ডাবল S হয় আৰু R ডাবল নহয় সো আমি গম পাইছো HARASSMENT হ্যারাসমেন্ট টো ইয়াতে কারেক্ট হ'ব মানে C টো আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট হৈ যাব 96 ত আকৌ এটা জাম্বল ওয়ার্ডস দিয়া আছে তাৰ সেন্টেন্স টো কারেক্ট কৰিব লাগিব is reading now in she library da সো গম পাইছো she টো আগত আহিবই লাগিব অপশনস খিনি চাই লও আহক It is now she is in the library reading. B is she reading in the library now. C is she is reading in the library now. D is in the library she is now reading. আমি গম পাইছো she যেহেতু আছে হে she টো আমি ফার্স্টত আনিবই লাগিব সেন্টেন্স টো কারেক্ট কৰিব কাৰণে সো ইয়াতে আমি দেখিছো C টো কারেক্ট হৈ যাব she is reading in the library now. She reading in the library now নক now she is reading in the library নহব কারেক্ট ফর্ম টো হলে হ'ব she is reading in the library now. C টো কারেক্ট হৈ যাব 97 as a quotation marks are used dash the words being quoted so quotations mark ami ketia use kori yate hetu hudise quotation mark ami use koru A as a before B as a after C as a before and after D as a none of the above so eta word jeta ami quotation likhiba lage tetia before aru after ami use koribo lagbo so C to yate correct hoy jabo 98 as a what is the punctuation mark indicating a question call so question or piece juntu mark thake he punctuation mark to ki koy A a question tag B a question mark C a hyphen D a semicolon so question eta thakile kuntu mark boy ami janu etu bahut easy hoy etu B answer to correct hoy jabo B option to correct hoy jabo question mark 99 note is when will you come back to our city so yare pisot ami kuntu punctuation mark bahaba lebo yate hetue hudise first ase A exclamation mark etu dia ase B full stop C colon D question mark so jetia when jetia ta question hudi ase etu ki hoy jabo yate ami ki bahaba lebo yate ami question mark bahaba lebo when will you come back to our city so amar correct hoy jabo D to question mark number 100 was a fill in the blank with the future perfect tense form of the verb given in the bracket so koi dise yate sentence eta dise verb to change koribo lebo ki hot ami verb to future perfect tense ot koribo lebo A as a ought to save B as a should save C as a would have saved আর D as a would save so yate jehetu save ase aru ki hot koribo kose future perfect tense koribo kose etu hobo Mary would have saved seats for us Mary would have saved
seats for us to correct হ'ব so c টো ইয়াতে correct হৈ so would have saved টো আমি আসলতে ইয়াতে বহাব লাগিব মই আজি আপোনালোকৰ লগত স্পেশাল টেটৰ বাবে ইংলিছৰ পেডাগোগী আৰু গ্ৰামাৰ পাৰ্টৰ MCQ খিনি ডিসকাস কৰিলো আশা কৰো এই ভিডিওটোৱে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও আমি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিছুমান মক সিৰিজ আনি আছো যিখিনি টেট ৰিলেটেড হয় সেই মক সিৰিজ খিনি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে একদম মিনিমাল কষ্টত আৰু 20 এপ্ৰিলৰ পৰা এভেইলেবল হ'ব আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.eKuhipath.com এই ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আমাৰ চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব